Tender software tongue and Jictinana, dear Solom Marajerba. Concert Dander Ton Beach, Chambi, Sambrando Bat, Hamchidanders, Walden Lamar and Bochi, Dr. Shore Bamir Damjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti. Sont tout young to be saldo, comme some Garavakers, Pamakara, Jimbanya, Sozor, no Tirtona Jatsa, so Quarter Lama, Namla, Sorban, Zolam, Zibi, Jandun, Chorni, Tujion, Tonyam, Bin, Tangava, not to the Tambaravi, Peter Zuchen. Corndi, Chukara, Tobian, Cheneba, Jimmy the Godzilla Javla, Solva, and the Hipshak and Kinendola, Gypsy, Jimmy the Godzilla, Chilatur, the Rumzot Wasran, Honchanam, Kinan, Jurba, Jimmy the Lampi, Javla, Solva, and the Paban, Jictina, one sugar. Tuji and Roa Tarlam Tarla would be the financial just the Tondon Honchin and Aljurupa. Jimmy the Jerry, Mugger, Solova, and the Sherter Jerry, Tebo Javal, North Tribute one Sukawa, someone Poncho Dingala around to learn. Jimmy the Chuji, one Boro Solova, and the Toma, dear Sonia Boton. Mantul Manurung Sumundum to the bar, Savlama, Dirks the Chuji, Tambi, Nimi, Javla, Solva, and Sancho Chankurung and Jeremba Mala, Conza Churkirton Ban, Honchin Bar, Nardan alone to the Zoba, Lim Dillecel, Virmi the Naka, one Boro Solva, and the Tonjiter Gombi, Shenleva, Semla, Semi Directon, Jinbira, Jeleston. Rava Gombi to the dernier patent, Hertu le Timnum should bavo Domizalang and Beresan, Quet Tambi Janson Sons of the bar, Savlami, Javla, Solvan, the Coson to give Shinji, Labdo Sol, Tom Gitter Gombar to Beresingi, Rixelon, Kishinkum, Sala, choose the Domitum Tanya Batan. Conza Churki, Moro, Jim Chotambarnay, a Gizon, New Distant Jelsa Quarta the name, Chogman Soso, Uncle a Churt on a ba. Tartu Dorjian Chancellor and Gonza the woman Chuji, Portana, Tisum Sergi, Kanjing, near the ransom Churku, on some toms at the ba. Lama Namla Solva and Shertarazon Yelna Tabatan, Northern Zimbi, Simni the Trolovatan, Varda Gotasalaramo, Hibar, Tisum Dirsanamji, Tuji, Chinji, Ranji the Trolovare, Shinji, Namkatan, Yambi, Simpson Tamchi, Tonda. Yon to Brazubi Sanji, Kuvji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbu, Compon, Katsin Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia which shit Zubachimbu, Nochinetic, Mundu tree, comes on La Mijalonta, Zindrin Dernin, and Drin and Chabreshibala, Tomar Laton, Varta, Jonton, Tamar and Jukton, Tonsumio Ballet, Titombo. Laton Sonia, Nibar Jonton Shapak, Camian, Nibar Jonton Shapan, Daniela. The Zubachim Bonchinetic, Tomotion and Gorgondur, Somim Lama, and Bizarjin Chertava, and the Jitur Shavan de Laxam, Tomoshin, Gondro, Taman Gorgondo, Yamlin, Armuzi, Chalaniel, and Poet Tansumio Bali, Tombo, Sonia, Niba, Taman Gorgondo, Shabak, Capt. De la Lam Tamchir, Merdo Caps and Dova, Tabachim Bushachim, the same, Kilban, Gartin, Didubjon, Dorji, Saint Louis, Gomdi. Thinking source of by mantle of that of Jessic Church of Bacasili, so Toby here on Gil Shavi, Tabji, Tarsim Bablamin Namjurton, to your Pali, Titombo, Camdro, the same Kirnikata on the son, Sir
단 때는 게 값은 같은 득득 좀 와도지 상고 곰디셔 바가 값지 데라 종샤 다 득바다 주바 셰바던 종위 칠 언님부터 제 총위 고니 아블라마 도르지 상고 곰디 르무 셰바요 발레 tombo 손니 니바 그 값니 예는세 顶礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予一心相融者加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚车的果位。为此，大雅麦隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初手义、中论义、后记义分三。手义宣讲完毕，今天所选的是论义。论义乃是大雅麦隆清心地供不供之前行，由等上师无谬之口传而所做的笔记。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二：不共内前行。此又分为诸圣道之基师皈依，学术大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，年修金刚萨埵，积累顺缘之量之供曼斋乐，顿然断除始末之故沙利积累之量。自相续圣其正无智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科派，而皈依和发心已宣讲完毕。今天所选的是第三，年修清净委员罪障，年修金刚萨埵。此又分为认识所尽之罪障和习气，和冷静之方便，居住四对之力，而正是年修金刚萨埵分二。Onos, carta. Carta, na jidile chik re tati tong di tasang dorji sango gomdil caps jongsha digba ta juba shepa tan jongshi nimbuto je chong goni dorji sango gomdil shepa tekabji nipa tekabji tela carton compte lamatan nis mi par dorji senquaten rangun danji nam kala gomni tin dantala munchik rdbala josim shunchut domsim tan chipi goni dorji senqua que tukartala dawa que danji stantana hon karbofi tibastavala yiki japa que korni ti rang soldibji tsirti yiki jabat don ti tirta sorwa tapi kin ki yiki jabati tamchille datsit wab Tagar dorji sanqua que ki vive jenni rang shio tsugni rang liji nan shana tamchille ardatsit wamni nada gdon ardikjo waqchaqdam chiba tamchit tag terta sa rambar gu wogna chirdag liji sinjing kur lanchaq walan hankun guba ta dagbo to dagmo tamchiji andol ka lak rarsam ziba yopina ta somar ta samni mukpa yigib jaba karsan terta ndongo somn res 认识所尽之对障和习气已宣讲完毕，而今天所卷是冷静之方便，就是居住是对之力，而正是连修金刚萨埵。那么在自己的梵定之上，就是上师于金刚萨埵无二。无二之前呢，就是其所造的罪证，对以前之升起回心，对以后就是有戒心以下设样。那么接着就在上师金刚萨埵的心间就观想由毛发所成的白子名，白子名念诵，念诵而祈祷，祈祷以此为缘呢，就是从这个。白子明这个咒论当中，如同这个
降下智慧甘露，通过自己的身体从上往下，而就把自己身体当中的所有疾病、魔障和罪障得以清净。同时在下方呢，有阎罗王为主的，就是自己的冤家债主围绕着，那么伸着手张着嘴，以此就是满足他们，如是而一边观想一边祈祷。也得，他得gum 대양 어묵바 탐치드 직처르다 살 니나 테터다 샤 테터다 머니나 랭가 도르지 상회 그 잘식 솔라 어묵바 따데 이게 자반 다소 랭가 진 찰루라 어묵바 따데 다 랭가 드시 진지 나돈 디줍 트발라 어묵바 따데 다 랭가 조파타 돔티 돔심 템버시티 이게 자바 다르고너리스 如果能一次性的明观一切所缘境，就这样来观想。如果实在做不到这一点，那么就12专心致志的观想金刚萨埵的身体、颜面和手臂等来念诵。12就是全身关注的，就是观想诸尊的辐射来念诵。12就观想着甘露流息地魔障罪障而专心念诵。12也会欠劫后的心念来念诵。对。다들 어묵과다 튼주 고너자 자주위 어묵과다 따다 튼주 고고나 마스터 제가서 라 좀좀 염염 자즈가 하라지 또 랑에 삼그 삼카요 곰그 요네지카요 팀다즈그 마리 들라 어묵과다 자주위 따다든데 곰디시 고스 那么在观想之时，要认认真真的所缘去观想，就要去修持的，而不是说是大概性的我在观想，我在修持，不应该这样。而在观想之时，就认认真真的如此般按所缘观想去修持。也对，那说看的，我们看他的一个加班顿，我们看他们是的职责的事儿，你那的的下个说，他的离东部啊这个人呐，他的。sarkanır taga hunni 지금 다 지금 semla jongwa sonzi yenna ta terta waxala ninre ta har kaj kise konre chikcherta terta undurna durji sangwa kamdo shangsan jen chalugda damba tamchit mandi jinda sar thamnri le tombo was yentene zonte parchiwa ta ona tarnga semla jongwa ngond son mamnyon semla sta mamnyon yentene zonte te sal kanrin te sal mani janzi yenna watati riri khndne anante amukata tunjukta da sal gonres 此处所宣班的，一边观想呢，一边就念诵白字面。那么观想之时，常拉回当下，就是说能明观所有的这个所缘境去观想，当然最好。但对初学者来说是无法做到的。那么修心已被前行过的，那么就是在当下观想之时，那么金刚萨埵的这个声色和手质，或者说复式，此等的。毫不交杂，能观想出来，但初学者呢，像这样做是根本做不到的。因此，之后必须要次第这样去说，一个一个的，而次第去观想。也对，那说我看，Salman你是那人家多几生活个，Jalta，像苏拉，我们看，这真的，我们班子啥东西，弄的过日子。那么就在此处也是如说，如果做不到这一点，那就12就专心致志观想金刚萨埵的身体、颜面和手臂来，就是念诵，一边观想一边念诵。我们班这萨埵就是白字明。他当然，见路上了，我们看到的样，我们班这萨埵是一个叫大滚日子。12就全神贯注的观想诸尊的俯视，就是所缘俯视而观想以后，口中就念诵白字明。人家对多吉生活个图克个一个家伙，大约单几单的一个家伙对他们去嘞，
this is the agenda of the Ranga Shosun shoe, Ranga Nata, Donna Digib Tamchita, and Maratakayo, some that the Telamune, you give Javandongo there is. 那么有时呢，观想金刚萨埵的心间的这个白字明，白字明的咒轮当中，将下这个甘露牛去融入之相续，亲近了自己的魔障、罪障而如是专心，就是所缘观想而念诵白字明。哦，对，人家Duba da Jubala, Samni, Tati Ochukonana, Jupa, shit at the Segundrina, Sun Jimpi to Carson work at the Dubala, Dubai in Breton, Muhidaden, then Josimi, Yi Javandongon Risa. 那么有些时候就是说意念罪障啊。意念罪障如同这个眼幻对治一般的认识罪障，而且是升起慧心，而一边这样去做，一边这样做，一边念诵白字明。哦呀，对，人家他都把第三的你说了嘛呢？就是我们这个当家的，东心的，是的，是个人，都把人啦，让代理申请的都。Dukwa testa machine some Dukwa machine some in the timar chum yum timda mari. Dukwa ririla, na tari strong machine, near tari mapsim baman, ma tari matsama machine, near tari zim machine. Timda, where Namerkiva chilla, dom sim chitamba, go na. Tagan and the Sami barngala, dom sim ringa. Tita nima ringala, dom sim ringab. The carson go chicken and doesn't Chiva Jilla, Domsim Je, Till Loba Jella and the tear doesn't go no Domsim Jet. Timundown and the tear really handle Domsim to unity that the girl, you give Java Ravi Tundungo and risk. 有些时候就是说，此等罪障就是这。终是命难，就是遇见命难也再不造作，就离下誓言，而且念诵白字明。那么这个时候不应该是大概性的，我以后再不造作罪罪，而且念诵，而应该是一个一个次第的，比如说不杀生、不逾矩、非犯行，或是不妄语。那么就是比如10种不善业的话，那么就是离下10种誓言，或者无间就是5种誓言。那么净无间就是5种誓言，那么4重罪也就是10种誓言，8些罪呢就8种誓言。总之，次第性都要如是，而离下誓言，意念以后就离下誓言以后，那么就一边这样做，一边念诵白字明。哦呀，对，今年他烧呢，可比吃得理解甚至拉索兰吃个无论看困节得不得么那就我们看吃兰吃个苦无论说。看困像这个他甚至个看了个不什么样，什啥给白样书他什么个的。那么最后就观想居于地面的施主、阎王等所有的这个冤家债主，全部心满意足，直至已经化解了这个夙缘，上清了孽债，清净了罪障，阎王等也都闭上了他们的口、手、爪，裂开的大地又恢复到原状。哦，这等于当地逻辑上话个类的是的，外头的人个说是你修，当地人个呢理解话是空的呢，都那过他们这里外头的，他甚至他是个蓝色的，看可能不能double namji lagdana ka lag raksam tamchila ta ran la na te che do passe gunuri a te la quand la con do pa te la testa ndorna te lanchak gosana lanchak khor valon gosan valon sod kham kun shansana kham kun shan dorna te tamchi kon na te rdub tamchi to na te ta te tamchi kon ta sim yed ran wa tam de yed kan se gun re atim daz kon te xinji ke te tamchi ke kala raksam
섬다的사계바 대원은 차라 수타 섬진다 dim자 고너리스 通过金刚萨埵的身体降下甘露，从自己的身体流下以后，那么流下以后，自己的从身体的毛孔当中降下以后，那么在下面的这个以阎罗王为主的这个元亲债主，那么他们所欲的就是让他们满足，比如说化尽了夙愿，或者说伤尽了灾孽，清尽了罪障，如此他们都已经满足，逼住了他们的嘴口手，最后就是大地恢复到原状，如是而观想的。我也得。都说跟这个地呢，蓝色这的知不知道？蓝色的，蓝色这的，夙愿之家啊，夙愿之家，蓝色，无论那你在家啊，你在，看坤那在家啊，在家，这个一些可垃圾是叫嘛个？جبك زيت ملقي جبك يزيد جرمك يا هذا مقود أنا لانشق سندوجي تاجي مونك تاجي زكونرو لانشق سندوجي تاج جيوان مماك تا تيم تزكونرو كوتا وش زان ينك لن ما ينك لن 다 그러나 전라 난지 이때다 쪽지 쳤담비 디 노바지 찌담비 디 노바가 란라 란라사이 둥거지 뇽고느리 더 뇽머고이 쳇들라 다그니 하르지 드스 베비장 이때다 데탐질라 든리다다 다 지금 드스 그 넘버다운 텔레비전 돈지텔라 란착 코르스인데 팀이라 연사고 란착 생비지데 팀지 연사억 그래서愿力愿夙愿愿力真的연사고 연사거나 팀이라 원런 생디지데 다 회나 문 쓰라다 랑그 란라 저 판즈 딱는즈가 그거 하라 저 다 판 마토는 된다. telana te volan den de yin sak sam de ji kham khun sing du ji te da chi de gon ko zhen la da no pa shi ne se gu ri no pa shi de da ko na stroglin den de tim den ja ko nu ri tim den de zga kham khun xiang sing du ji tim den I mean the tim den de na ne de ko na da strog zangucha simching strogs jackets da telana na rang shaqwata shichi seguna tarta mafshi chanzina taga shimala stroglin te ngabjasan de tundin jago sonlan de timda yin ni sok san de ji tangye ji la 冤孽债或者是仇恨，那么冤孽就是比如说前世像个啥的，大家就多一点呢。rie na zangran la panz tayo kachidan ti panz tayo na te di chize gonere ko ta reng para gnoz ti yo kachidan ti gnot ke sara lanzga sanyer nam dungar nyongo na amri rene ti lanchang da sen amin 冤孽，比如说前世自己伤害过别人，伤害过别人的话，今生当中就遭受痛苦，以此要偿还这种冤孽。对不对呢？无论生都就这个会拿上来判子大有开始的呢，这个判子来判子还是烂子的，对不对？那么这呢，或者那个这样子个在国母直接比他还是这等于无论说的呢，这马上要无论马上的，对不对？ 接着是债，那么这个债呢，比如说是前世有人就是说利益过自己而没有这个环境，比如说别人借给你钱，而且你没有偿还，这个就称之为债。对不对？上坤生的这大致人啦，努把些的，都会拿种着是真开始的，这种真的上大搞是会拿人个
님보 또 상위 거는 시작합시다. 됐다 마음씨 지jan지 옛날서까지. 더 남은 쪽 집잖는 게 란다나데 쪽은 납자점 린자고는 그래서 그나 회 뜬다라 한군데 있는 적 也就是仇恨，比如说以自己就是杀过生，那么杀过生以死对之逆没有去忏悔的话，仍然就是500次的，就是要偿还性命的，如此般就称之为是冤仇。仇恨。的韩坤生的就定的，人啥个，dorna 때 덕보 란척 고사 원론 고사 한坤고사 덕보 덕모 탐 치다는 때 카 라가브라스나나 때 도르지 상과가나 듣스트 때 랍다데 때 탐치 담 도르나 건라 chân 도바 때 아나마나 건라 건도 때라 때르다 듣스트 찌르다데 때 예트 셈디 칼라와라스 탐치다나 셈타 사기바데 온 셈 사라 셈 용타 삼진데 뜸다 고너리스 对此等要偿还的冤孽债或者是仇恨的，那么此等难于众。难于众就是他们仍然就是张着口，就是撑着手，就是伸开抓。那么此时就是金刚萨埵所降下的甘露，以此甘露呢，他们所欲的，那么所欲的就是降下甘露以后，让他们满足以后，他们心满意足，心满意足以后，最后手抓，那么就是都是说。闭上以后，最后就是大地会恢复原状，如是而去观想。哦呀，对，今年像我们这的我们关系跟着什么共的，人个领的样，实施了那时候我就让人的有比理为是在我们的，地理疾病苦路有我都就是嘛的，对吧？这种苦路真的不值得是看眼界。년कर 추진 콜로 잔답 제트 카르마르제바 줌발롱 수진 콜로나 잔답 섬 소주 카야르제바 쇼르 디신진 콜로나 잔답 섬자니 카마르제바 데르터더 서답 하리온 드치 진능르터더바비 릉그 쇼 디신진 콜로니 존티 잔 콜로 조 탐치땅 딜레 집이 리지네 탐치베 건 리지네 탐치 아칸락가 술모치 센치데 히르면 우미 강와다데 드스 진지 자 템미리 강타 섬고르스 接下来就观想自己的身体是内外透明光的自信，身体的中央有一个中脉，它分出的是能心入这个上浮，那么极冷幻化轮有64个脉瓣，半端朝上；心间法轮有8个脉瓣，就是半端朝下；后间受用轮有16个脉瓣，半端朝上；头顶大罗轮有32个脉瓣，是半端朝下。这些脉瓣也都如铅一样的降下甘露，从自身的头顶大罗轮开始，直至十轮遗迹，由它们分出的体内一切部分，包括手足的指尖在内的全部像水晶装满如汁一样隐隐充满白色的甘露，若是而观想的。哦呀，对到这准备上些那人个对着我这趟去把他们去的大的利用呢的，我就让人的他有呢식사라 나사라 고지랑진도 옆바 아서 곰 디리트가 위나나디 사고마 저가 단디 디와니 송어그때 디와니 슈르크 와르데 사고마데 든르데 야라지 유버트 곰 디사고마데 리 집이 콜로 제보 어둑지 좀 맞다고 손대다 둘이다데 어둑 제가 좀 맞다고 든주 회나 때와 줄인 콜로나 잔데 죽지 잡지 둘이다데 가야르지 그 야라 냥카가 다들 잔데 제때 카마르지였는데 그 줌바 롱수진 콜로나 잔데
지직 가야라지 쇼 대칭 콜로가 짠데 숨치 작은이 카마르지오는데 dimrazi kono de zat tamchi to sardab gonre shernati zat tamchi to tandi uchaka madag bag tasang khatq qstan da dimda ji amariet ta yihi qsase gona wog qsa dimda yensa uyakni tendi derta to sardab gonre 那么，通过这个降下甘露以后，自己的身体自己的罪障和习气得以清净以后，自己的身体就是内外透明，是光的自性。那么身体的中间就是有中脉，下至这个脊部和这个上至这个梵顶处就是有中脉。中脉又支分出四轮这个四轮。那么四轮的形状如同三幅。那么下脊部的这个64个脉半端都是朝上的，而心间法轮的是8个脉瓣，那么半端都是朝下的。那么后间的受用人有16个脉瓣都是半端朝上的。头顶大罗人有32个脉瓣，就是半端都是朝下的，应该这样去观想。那么观想知识种子这些脉瓣不是我们的这种血肉之躯之脉，而应该是智慧脉和光脉，应该是这样的。这个是的，还有多几生活个。 le detsike jinangar tarte babni rang shu dechinjin kollo ne zonte zankor jiu tan jipo tan tamchita tile jibi lije ne tamchi konlak surmo ge tsitsinchite hirwam nanda womme koma tarte detsi jinji kya timmeri konta samgonris 如此般明观以后，接着就浮潜一样的降下甘露，从自己身体的这个头顶的大罗轮开始，就是直至四脉以及由它分出的体内的一切部分，包括手指和足趾的这个全部都被水晶装满这个如子一般的隐隐充满白色的甘露般的。哦呀，对，这是真个家庭里讲他什么？ 的往往当双往当，希尔一起结往当，吃完人不吃的，晚上头理解这吧，牛毛这吧，休息这吧，卧室这吧的，这吧是得嘎瓦当，出嘎当，切不接嘎瓦当，两次几笔嘎瓦的，嘎瓦是一起进来的。 这个就是个当，龙个当，曲个当，我你个的，个是官方，进来日本的什个人士。那么接着呢，就是自他一切众生有此获得呢，宝瓶、秘密、智慧、居于4种灌顶，清净了孽障、烦恼障、所知障和习气障。那么相续中升起了习、熟悉、即习、具生习、思习之智慧，现前了化身、报身和法身和自性生死生之果位，也就是安置于相续如是而观想。哦，也对。他们知道呢，他这个修尼。 这次的在我们的学的第在我们里的那个三口肉他们吃了这次的他们吃的外边的人格理解呢他们知道呢他会呢在我们的呢他的学的在的他们吃了吃上的可能的人格理解跟多呢gu kar chasi ne ken simsi yan chutona tsinchutona na ta pherna uchega hirdam zugna na goma zuluk sona na te hirdam taga na te kang tina na te mara chi goma taga na te chatimsi tundu kang yo na ter ta zona na rangko na te lita mara hirdam na goma lugna tar taga na te dutsu taga kang ta sam ko na resi 那么就从这个甘露从自己的就是梵顶的这个中脉融入以后，就是所支分的这个四脉，那么就是降下四脉，总之就是降入这个全身，从自己的这个头顶来至这个足尖之间，如同这个一个瓶子里装满这个奶的话，那么这个奶的话就是整个瓶中就是已经充满白色的这个就是奶，如此般的全身充满这个甘露，应该如是而去观想的。哦，也对。
di tazola di rang ta di wang tang song wang tang hirab ji yi hi ji wang da don tam tsik wang de wang ji de top ta sam gon re 那么同时呢，就是也得到了这个宝瓶灌顶、秘密灌顶、智慧灌顶和居于灌顶，同时都得到了次灌顶。哦呀，对是，这个列级之巴当、牛毛鱼之巴当、稀稀之巴、王室级之巴的大塔什么个的是。孽障、烦恼障、所知障和习气障四障也得以清净。哦呀，对是，但的gawa tang, chokga tang, chaparji gawa tang, lansi jibi gawa te, gawa vzi yihi de jilla chi tab samgun res. 同样的习、熟悉、知悉、居生、习这四系智慧也在相续升起。哦呀，知识当、龙识当、知识当，我你识的，个vzi kompon de jilla vzi tab samgun res. 化身、宝身和法身和自性身、实身的果位在相续也已经安置了，如是观想。哦呀，对，这打东部离东哇这个打我们当地往这边吧，上往这边吧，黑往这边吧，对往西这边吧，这个打这个这个那个往这边吧，这个那么冬季打哇是。또 고나세 군우리 다다 지금 스카몬다 있는 또 이제 메시지 지금 내가 또 이제 요늘이 그래 데리다나 단도 리동와드 그 누르다다 원시 원도 상황 계로 이히죠 원시 돈덤 찍고 원시 등이 톱타 삼지그 토히금 덤바드 요고 됐어 那么初学者的话，比如说如如班子宝瓶、如如班子秘密、如如班子智慧和如如班子居易，那么此等居易的这个四观的这个见解，那么就是很难，就是证悟是能证悟，但是也是很难证悟的，就是得到。因此，这个那么宝瓶、秘密和居易或者智慧和居易观点，在自相续得到的一种这种欲求，就是渴求，就是渴求，就是欲求，渴求就是得到，已经得到了，这种心应该居住的。哦呀，对。这个，但是，gawa些性的些，这样的呢，但是他们这个，这个gawa些，就是把这那人个进来接的，gawa一些的，就是把进来接这个呢。他没他们那些就没给他，他刚是王伯个家不知呢，他不知道呢，他这里东嘛这个他干么的人呢？他到这个搞是一些人个进来，是他什么这个呢？他你些的，他那是等于用过的人。同样的四系智慧，那么四系智慧就是如班在相续升起很难，就是很难也没有说这种知是一根基，而且也有些是能得到的，但是初学者是很难得到。因此这个呢，就是此等在相续，那么就已经升起了。那么其实升起了，就是相续升起了，有这样一种欢喜心和静观心应该居住的。哦呀，对是，这个但确实个龙个这个什么你个公方我的这个你没听那些嘛，你听那些，热的呢，但里头嘛这个我的就是个呢，干么的呢？第二个呢，这我的就是个烧子，生了是那个进来就打上去的，个那热些。接着就是化身、报身、法身和自性身在现前在相续，那么这个是能现前，但是四个现前初学者是很难做到的。因此，这个此等种子在自己的相续已经就是种下了，应该有这样一种信念。哦呀，对是，这到公的这个我呢，也啦，公布当然没去蒙拜，说你想想，当别人在都说是，我弄这个就嘛他的。لما تقدر جي سانخوا بير ميكم دندلا يرى نوتي جمعة تقدر قدر جي سانخوا جي جن زمبادا جيتي مرندق صوتا سمكن رجي بجوجي ديدم يتون ديدم يمشق تمشي تقبع ينو جي نوع شنتي وط جني ران لا تنبي جينجي راني رنگر كيبادا نداوي قدر جي سانخوا غنين جرتي 디 투커 다이어 쯤크르 용주 글레바 삼지 텐데
Luis home tanka team danda karbo yesen banzer servo jabte sato marwo yonte to jenkan namsanne banzer sato honshi debata nyamte ta yimjunga wole gozir kato karsir marjam tanka ngan chubi sila ta gaksun doyon jel hamo nam jishagna traki takje jakt nabdan o panna dugo jalmsin vlari serjin kullo subton tukkar yesin chirwala soba chodze khod me ba tuni shokchi senkam ramjum samji macha bana jubi jalwa chedam chiba tamchilla tu ni bi chobambal so juba ta tuji da shenlab tamche wozir kato na so be number de shon ran la tamda dem chok tummo gor ngutu lamtan jilba ringzun jeta tartukum jive manhub zonjik kompangon tunjer sam dadete umbanzar sadon zidadete ndongonri tabtonna ranton chirki timdi teta onu bashe jite ranton chirki timdi dibayenri yeso 接着就念诵互助我以余为无知到这个全部清净。那么忏悔文念诵完毕以后呢，紧接着就观想上师金刚萨埵和悦悦意的说，这个就是亲自，就是对自己就是情语这样说的，这样。善男子，你的一切罪障、所会的戒律于这个清净。这般于于人口以后呢，上师金刚萨埵花光融入自身，以此为缘，自己变成与前面观想一模一样的金刚萨埵，在心间并节制大小的圆轮上，中央是蓝色的轰字，轰的前面是白色的嗡字，右边是黄色的班字，后面是红色的沙字，左边是绿色的多字。然后在念诵嗡班字沙东轰的同时呢，有观想就是五洲。五洲字就放射出白、黄、红、绿、蓝五色光，光的顶端有洗女顿供养千女，回溯三处八吉祥为人往七报反善宝创花改千福金能游轩海螺等无量的供品供养居于十方广大无边不可思议刹土中的诸佛菩萨，令他们心生欢喜，从而圆满了质量，清净了罪障。再观想所有的佛菩萨的一切大悲加持，成为无烟六色各种各样的光融入自身。自己现前了殊胜和共同成就的与学道相关的10种慈密，以及究竟果位无学道怂因的果位，而果位如是观想，念诵嗡班智沙东，嗡班智沙东。那么这就是说，准备自力法身的缘起的。哦，也得的是，这个样因着俺波来，我是看到那做的那个。dorji sanwa to go number te cherda danate ndere ko dorji sanwa la sorwa tab danate dagna mihi mo baye son yatana nate onon juttu shit daga jibi yarak sorwa tab chenja dorji sanwa tu jibi jen zamba de jiba rigi ve chochi digdib niston tamche dagna yen son de dagna wa de shenda de dorji sanwa go number te cherda ran la tam de rang lion nate dorji sanwa tam ngonte onate rani tamalte gomgol sonre ta rang lina dorji sanwa ke dorji sanwa te number ta sar dab te dorji sanwa ke tukar ta dawa ka danji ta dana hon hon la Thakur the Umbandra Sato Hunga Durida Nanate Kur Taigi Karasira Marjon Umbandra Sato Hon Tundida Yigim Jibjo the Kase Marjon Hong Mumbos Tundu Gomunisa Katarudi Atitam Chile Rango Umbandra Sato Hon Umbandra Sato Hon Tundungunri Tundum Bisting was it Titam Chilete the Yigi Yimji Titam Chile was it Truda Nanate Yara was it true that was it see tella or tati was it jarton chumbum mons and true that was it see tamchilanate tam good that in doingel hamo or nam mons the detamchijon and shana jatin abdan dorna
zib jet stagab jet dornana nate dor chodzib samji machapa shagna toda date sur chi shankam ramjim samji machapa na jubi jalwa tedam cheba tam cheda yanam choba shid tu ni daga rango na tsog zog juba tak te tam chiko na nate tugji na shenlu tam cheda na nate wozir kato na tsog bin number ta na nate shone ran la tam ta sam 다가 단 초단 tummo가 람님들이 링즈 제단 타르트근 제 말은 손주고 공방인데 랑게제 시타 삼데다 다더 라운드 타운에 출근 직지거나 팀지 좀무가 고너리스 那么自己观想的上师金刚萨埵之前就是护住因缘果，那么念诵这个祈祷以此为缘，就是以此为缘呢，就是说观想的上师金刚萨埵活跃的说善男子你的罪障和习气得以尽得以清净，如是就是认可以后就是上师金刚萨埵就发光就融入自身。那么以此为缘呢，自己也变成金刚萨埵。之前我们观想是自己的身居住孽障的身，而现今就是以此为缘的话，那么自己就是上师金刚萨埵发光融入自身以后，自己也变成金刚萨埵。那么在自己成金刚萨埵的心间，就月亮之上有个红字，红字的职位有就是说红色、黄色、白色和绿色的我们把这沙洞红，那么如为围绕，那么以此离。此字呢就发出光芒，那么这个光芒是百千万的光芒，光芒的顶端有犀女等，就是无数的犀女，就是供养天女，就是手中就是持着这个八吉香尾等等无数的贡品，供养居于十方的广大不可思议刹土当中的佛业祝福的，让他们令他们生起欢喜，从而圆满了自己的资粮，也清净了罪障。那么所有佛或菩萨的大悲和加持也成为无烟如是的光芒融入自身当中。现前了自己殊胜或成共同的习地，与学道相关的四种次密已经究竟果无学道的果位，那么这个也就是说准备自理法身的缘起，应该如是所愿而去观想的。哦呀，对。yang imjing na wole wozir kato na su jar ton ton me bad maran chuda de kam som rituke simchin tamchila pop ter namji jilla yopi erdungal wakshadam chiba tamchit memba nima kharbatar de sansan de tak shin no jin jiktin tamchi ngombar gawi jinkam da nam chichi simchin tamchit udurji sanwa karsa marjan thanka ramjin te kirni te tamchi ji jalni ombanjar sado hon shi terere jogbar de samne dawana ujantan uzuk timji jigba yen som 有观想这五洲向下而放射无量的光芒，照耀着三界六道的一切众生，使他们的相续所有的罪障、痛苦、习气等，犹如太阳出现之时，黑暗处的一切烟消云散，一切外气世界变成了纤细刹土，一切内亲众生变成了红、白、黄、红、绿、蓝五种金刚萨埵之自心。之后，他们全部口中念诵“嗡班的萨埵吽”，传出一片嗡嗡之声。这就是准备他力色身的缘起。哦呀，对是，他得到我们国的尊重过呢是，他这个是呢，人个他让等的去个公旁头。人等的这个东他在这个呢，屋里人呢，这在国地个那的打打你，这打个那的，也来我这等去的，说起家来这等去把他们进去的，这个让等的去个公婆头些个，点子住。wazir tawana na te yon maram chuda da na te rituk council rituk simchin tamchila pogda da te tamchi kon na te wazir te tamchi jilla digjo wakchadam chiba tamchi khwerna mambala nyima kharbatar da sanji tagbar da samda da te shinno jin jiktin tamchi dorji sanwa ka jinkam ngombar gawi shinkam
노치지 심친 탐치 또는 어도르지 상과 가르세라 마르참 탕가 가랑진 데께르데 데 탐치지온 잘네 엄바들 사도 혼세데 마라티 나다 터르 조버데 삼데데 영 엄바들 사도 혼세 다고네 터타 다지데 데 janton to zuk 주지코네 팀지터타버 주바리스 必须要这样所缘去观想。为什么要这样做？就是自利发生和就是他利的色身要做到的话，必须要这样观想，也就自身发出无量的光芒，上供养佛或菩萨。那么自身发出无量的光芒，往下呢，就是下设无量的光芒，照耀到三界六道的一切众生，使他们相续的所有罪障、痛苦和习气，犹如太阳出现之时，黑暗处就是黑暗处的这个烟，就是黑暗处出现黑暗处一样，就是烟消云散，一切外气变成纤细刹土，一切内境众生也变成了这个白、黄、红、绿、蓝五种金刚萨埵的自信。之后呢，他们全部就口中念诵嗡班则沙东吽，传出一遍嗡嗡之声，口中念诵嗡班则沙东吽，嗡班则沙东吽。这样做的话，就是说利他舍身的元气就能，元气就是已经形成。我也得。데르타르이 추슈도 wakch랑 줄리 촌디 돈입시네 스토드비전 시송바 양 데르타 아무글라 지르바 옌티 아무비야 간다 데르타라 텐니 상 도르지 타바 탐키비르나지 소놈탄 이히지 축삼지 마체바요 스카치 마레라 조카 남키 가르칩지 셈친지 또요 냠도 줍니바 옌티 데르터 디바 지르바 시비지스 튼 데람바 나선다트 튼 데람 비도스미 곰데 갑스 튼 데갑스 든주다 데곤레송 如法心息气自解脱虚中也说，色受二逆尽出分别障，这其中讲的也是上述的这种要诀。依靠这样的观想要诀，加上迷众金刚乘三窍发面的要点，一瞬间就可以圆满不可思议的福慧质量的，同时也能够承办利益无边无际众生的事业。如此尽力念诵金刚萨埵心咒，那么到最后就是说收作的时候。就是收作的时候，应该如下而去观想。我也得，腾得人把那心内进去的那我给想的，那想的那话他们去，那去叫多少人人哈做啦，吃啦，他们他什么，第二他们讲人去我的眼里让啦的，让样他呢人去我的眼里，都给我们啦他们，这个我们班子啦他们，班子啥啦他们。사 또라탐 또 홍그 잡질라탐 잡질 가총 하코라탐 하코고 다치 라탐 다치 틸레라탐 틸레 난델라 탐 난 럼젠데 탐네 난다요 남칸 자촌 yar바터 모무 주바담 탈비 몰라 다르지 로티 냠버던 조건레스 到最后收多时，就观想就是现息刹土的一切外气世界，全部收摄到内气无部金刚萨埵之中的。那么他们以自己花光融入自身，那么自己也从边缘逐渐就是花光融入心间的这个嗡字当中，嗡字呢就融入班扎，班扎就融入沙，沙字就融入多字，多字就融入轰字当中，轰字的这个yapje当中，那么 yapje 就融入这个小阿当中，小阿就融入哈字，哈字就融入头部的这个日月明点当中，那么头部的日月明点最后就融入到这个南达之间，就此地融入，最后南达呢就如同彩虹消于这个空中般的消失的无中无际，就在这样无缘离息的境界中稍许放松而入定。哦呀，데르타와 데람비 카스 튼르 야 탄데 tsara 지란디 타수세 군르 데람비 란디 카스 담 신노 근직든 담치 오도르지 상화 그 젠컴 아 노치 셈친 담치 오도르시 머링나 금도 카스 마존 팀 때 곰 요느리나 대 탐치다는 데 타르드람 비갑스 신노 근직팅 탐치다 더 tsara 데 오도르지 상발라 링 오도르지 상발라 데
ringa ke dorji sangwa te tamchit ramji wot yalda na te ran la sara de ran dorji sangwa gomda na te la de ran yan na te thane na te ramba jin de wot yal ne na te tuka ke te la tham tas te hara chi wot yalda de bazar la tham tas bazar te wot yalda de sato la tham tas sato te wot yalda de ho asiko ho la tham tas ho te wot shadda de na shap la this shabje la tham shabje ha gachon la tham tas gachon de yara hakok la tham ta hakok de gug datsi la tham tas datsi de thile la tham tas thile de ramjin de ta nanda sing du de din na mek tan ta tin chagan chogan da yo jit nyo nanda se ko te tham tas nanda te onne ten tharna namkala jatsun yarvartart ucha namkala jakar sondikin jata har ye sondikin devata se chigon mar namkala har thamjon amri rina terta jenta amugda den te trodata travi ngola sim nam to kon zang kon menes kon nata ndiye mau ta ta tisum ka toksok kanga na te jim chit ndam mas chum ta da ti ngo ta la na te cheo masam ta na te tarchik ta loti nyamberten jogon ri som 那么最后除作或者是受作知识，就是刚才我们观想的外七识现习差度。那么内金是五部金刚，就是白黄红绿蓝色的这个五部金刚。那么把此等呢，比如说外七就是化光融入这个内金的五部金刚杀埵之中。那么这个内金的五部金刚杀埵有光就融入到这个自身观想，这是金刚杀埵当中。那么就是说，由从自己的边缘就是化光就融入到心间观想的嗡者，嗡有化光融入到班扎那中，班扎有化光融入到沙者，那么沙者融入到多者，多者融入到轰者，轰者的这个亚杰融入到小阿融入到哈子就融入到这个头部的这个日月明点中。那么明点有这个化光后融入到这个南大就是上面有一个弯曲的这个就是南大，此地而融入的。然后最后南大如同这个彩虹般就消失于这个空中的。那么这个彩虹在空中消失之时，那么就是趋于此处是无法言喻的，如此般消于彩虹。那么有这样的状态当中，无言离析的就是不起好坏的分别念，也不随过去，也不心界未来，也不造作对现在当下的这个分别念，在5念当中就是如是，而就是安住。哦，也对。yang tati hara nam tong tisum gur tokso kan manchu da de tingo tana hara sim slot da de te tarchik de zang kan masam da nyamber te jat ta nyamber te jega yang jog mani ar nam tong chung wi kaps daga nam tong sing char somba na har no tam chog dorji sang ko sen kam da tralam ji har sar da de ter givande nyerta dorji sangwan de nendo aksi je maliba te salango barkhok songo atom molam de shagoneris。 那么如此安住，就是说不随三世，也不起任何好坏的分别念，就在这放松当中，而就是安住。安住与无法安住当起分别念之时，那么再度将一切起见明观于金刚杀埵的插图，并念诵我今属以此善根成就金刚杀埵尊，令诸众生无一语，悉皆安置于此地，此等来做回向和法愿。哦，也对，倒是，他对了，当然就是。今天法就讲到此。也对的。Sunam de tamchida ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valava chuba chibin sole joa jolvara go